लंदन जाने की बातें फिर क्यों होने लगी हैं? क्या मेरा शेर फिर लंदन जा रहा है? इससे पहले कि आपको लंदन जाने वाले शेर की खबर सुनाए, पहले आपको जंगल के शेर की एक कहानी सुनाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है। उसकी तमाम आदतें भी शाहाना होती हैं। इन्हीं आदतों में से उसकी एक आदत यह भी होती है कि जब वो अपने लिए किसी इलाके को चुन लेता है तो उस जगह को फिर अपने घर का दर्जा दे देता है। फिर वो ना तो अपने इस घर से कहीं जाता है और ना ही किसी और को अपने घर के करीब आने देता है। उसके इलाके में उसका हुक्म चलता है। पूरे इलाके में उसी के रोब और दबदबे की धाक बैठी होती है। जंगल में रहने वाले उसी की हां में हां मिलाते हैं। वो बेफिक्र होकर घंटों सोता रहता है, जब उठता है तो चहलकदमी करता है, लेकिन कभी अपने इलाके को छोड़कर कहीं नहीं जाता। अगर यही शेर अपना घर छोड़कर किसी दूसरे इलाके में जाना शुरू कर दे तो फिर उसका अपना घर नहीं रहता। खाली घर को देखकर दूसरे शेर उसके घर का रुख करते हैं, और जब ऐसा होना शुरू हो जाए तो फिर शेर का अपना कोई घर नहीं रहता। जंगल के शेर को सर्कस का शेर बनने में ज्यादा देर नहीं लगती। नाज़रीन, शेर की जो कहानी आपको सुनाई गई, बज़ाहिर तो इसका ताल्लुक मेरे सियासी शेर नवाज शरीफ से नहीं है, लेकिन अगर कोई ममासलत है भी तो वो सिर्फ इत्तफाकिया ही हो सकती है। आप शेर की इस कहानी को बराए मेहरबानी भुला दीजिए। अब आगे की बात करते हैं। आज खबर आई है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पाकिस्तान में तकरीबन 11 माह क़याम के बाद वापस लंदन जा रहे हैं। मेरे शेर का अब अपने घर में दिल नहीं लगता। वो कभी लाहौर तो कभी मरी को अपना मस्कन बना लेता है। शेर की पाकिस्तान आमद पर उसके कबीले ने पाकिस्तान को नवाज दो का नारा लगाया था, लेकिन शायद अब उनको लंदन को नवाज दो का नारा भी लगाना पड़े। आखिर मेरे शेर पर जितना हक पाकिस्तान के लोगों का है, उतना ही हक लंदन वालों का भी है। नाज़रीन, ये पहली बार नहीं कि मेरा शेर अपना घर छोड़कर लंदन जा रहा है। इससे पहले भी कई बार मेरा शेर अपना घर छोड़ चुका है, क्योंकि मेरे शेर को यकीन होता था कि उसके घर पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। कुछ अर्सा कबल लाहौर में उसकी कछार के सामने बिलावल हाउस बनाया गया, लेकिन मेरे शेर को उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब मेरे शेर को लगता है कि उसके घर को खतरा है, क्योंकि मेरे कप्तान की काफी अरसे से मेरे शेर के घर पर नजर है। मेरे कप्तान ने अगरचा एक बार शेर के घर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 3.5 साल की तगदौ के बाद शेर ने अपने घर का कब्जा तो वापस ले लिया, मगर उसकी अपने इलाके पर गिरफ्त माजी की तरह मजबूत नहीं रही। आज मेरा शेर तो आजाद है, लेकिन अडियाला जेल में कैद मेरे कप्तान की पूरी नजर किसी न किसी तरह शेर की हरकतों पर मरकूज है। मेरे कप्तान ने कैद में होते हुए चंद रोज पहले ही बता दिया था कि शेर लंदन जा रहा है, उसका बैग पैक है। मेरे कप्तान की इस बात पर कोई हंसा था तो कोई हैरान हुआ था। किसी ने भी मेरे कप्तान की बात को संजीदगी से नहीं लिया था, लेकिन मेरे कप्तान ने साबित किया कि वो जेल में रहकर भी बाहर वालों से ज्यादा बाखबर है। इस बात में भी कोई शक नहीं कि मेरे शेर ने 30-35 साल तक अपने घर की तरफ किसी को देखने नहीं दिया। 90 की दहाई में शेर की जब भी हुकूमत बनी, उसको तमाम इंतजामात मुकम्मल करके दिए गए। मेरे शेर को जिस लाड और प्यार से उसके मुहाफिजों ने पाला, उसकी मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। अगरचा पाकिस्तान की सियासत में भुट्टो खानदान की जड़ें बहुत गहरी थी, लेकिन उनकी मेरे शेर के घर पर कब्जे की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकी। 90 की दहाई में मेरे शेर की अपने मुहाफिजों के साथ हल्की फुल्की नोक झोंक होती रहती थी। एक बार मेरे शेर ने उनको ललकारा भी कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। उसके बाद जब दोबारा मेरे शेर ने मुहाफिजों को ललकारा तो फिर बाकायदा तौर पर एक तहरीरी मुआहिदा हुआ। इसी मुआहिदे के तहत मेरे शेर को पहली दफा अपना घर छोड़ना पड़ा। मेरा शेर कई दहाइयों से मुहाफिजों के साथ डील कर रहा है, लिहाजा उसे मुहाफिजों की फितरत का भी पता था, और मुहाफिज भी मेरे शेर की हर चाल को समझ चुके थे। मुहाफिजों को पता था कि मेरे शेर को घर से कैसे निकालना है, और मेरे शेर को भी पता था कि मुहाफिजों के साथ मामला दुरुस्त करके घर वापस कैसे लेना है। अब उसे खुशकिस्मती कह लें या उसके कबीले के लोग भी मुहाफिजों के साथ मामला दुरुस्त करने में मेरे शेर की मदद करते रहे हैं। लिहाजा 2007 के बाद मेरे शेर ने मुहाफिजों के साथ मामला दुरुस्त करने की कोशिश शुरू कर दी। जिस तरह एक खुफिया डील के तहत पहली बार मुहाफिजों ने मेरे शेर को जद्दा भेजा था, फिर उसी तरह एक डील के तहत मेरे शेर की 2007 में वतन वापसी हुई। अगरचा मेरा शेर 2008 में अपने इलाके में हुकूमत कायम ना कर सका, लेकिन उसके छोटे भाई को एक बड़े इलाके में हुकूमत मिल गई। मुहाफिजों के साथ मामला पूरी तरह तय हुए तो 2013 में मेरे शेर को मुकम्मल तौर पर उसका घर वापस मिल गया।
لیکن میرے شعر کی وہی پرانی عادت محافظوں سے الجھنے والی آڑے آ گئی۔ 2017 میں میرا شعر ایک بار پھر اپنے گھر سے بے گھر ہو گیا، لیکن بادشاہت اس کے قبیلے کے پاس ہی رہی۔ میرے شعر کو اس دوران ذاتی صدمات سے بھی گزرنا پڑا۔ میرے شعر کو اس کی بیٹی کے سامنے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا۔ اس کے بعد میرے شعر کے ہاتھ سے نہ صرف گھر گیا بلکہ اس کے پورے قبیلے کو بھی سختیاں برداشت کرنا پڑی۔ میرا شعر یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکا اور اس کا اثر اس کی صحت پر پڑنا شروع ہو گیا، اور طبی وجوہات کی وجہ سے وہ اصل گھر سے دور ایک اور گھر میں منتقل ہو گیا۔ جس گھر میں اسے منتقل کیا گیا میرا شعر آج تک نہیں بتا سکا کہ آخر وہ گھر کس کا ہے، حالانکہ اس گھر میں اس کا 4 سال تک علاج جاری رہا۔ پھر میرے شعر نے اپنا گھر واپس لینے اور محافظوں سے معاملہ درست کرنے کے لیے رابطے بڑھائے۔ میرے شعر سے گھر لے کر محافظوں نے جس کو گھر دیا تھا وہ بھی اس سے ناخوش تھے۔ میرے شعر کو اپنا گھر حاصل کرنے کے لیے اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا تھا۔ معاملہ درست ہوئے اور 21 اکتوبر کو میرا شعر اپنا گھر واپس لینے جب اپنے علاقے میں داخل ہوا تو اس کو سمجھ آ چکی تھی کہ اس بار گھر تو مل جائے گا، لیکن شاید وہ گھر کا مکین نہ بن سکے۔ اگرچہ گھر واپس ملنے پر میرے شعر نے فاتحانہ تقریر بھی کی، لیکن میرا شعر بجھا بجھا سا دکھائی دیا۔ آخرکار رمضان کے دنوں میں افطاری کے موقع پر کچھ صحافیوں کے سامنے دل کی باتیں کی۔ میرے شعر نے کھل کر بتایا کہ سب بندوبست ہو چکا تھا، مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ مجھے بادشاہ نہیں بنایا جا رہا۔ میرا شعر 2 ہفتے پہلے جس طرح میڈیا پر نظر آیا اس کو پریس کانفرنس کے بجائے قوم سے خطاب ہی کہا جا سکتا تھا، کیونکہ اس ریکارڈڈ پریس کانفرنس میں کوئی صحافی موجود نہیں تھا۔ صحافتی اور سیاسی حلقے میرے شعر کی خاموشی پر سوالات اٹھا رہے ہیں، لیکن آج خبر آئی ہے کہ میرا شعر واپس لندن جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ میرا شعر کب چلا جائے اور کب واپس آ جائے اس کا جواب میرے شعر کے قبیلے اور اس کے چاہنے والوں کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن ہم بطور صحافی سوال اٹھا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، میرا شعر تجربہ کار سیاستدان ہے، وہ سیاسی طور پر خطرات کو وقت سے پہلے ہی بھانپ لیتا ہے۔ اگر اب وہ لندن جاتا ہے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جماعت کے لیے کوئی مشکل وقت آنے والا ہے؟ سوال نمبر 2، میرا شعر کافی عرصے سے خاموش ہے اور اب اس کے لندن جانے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، کیا وہ حکومت کی کارکردگی سے مایوس ہے یا پھر سیاسی طور پر مکمل قرارہ کشی اختیار کر چکا ہے؟ سوال نمبر 3، ملک میں چیف جسٹس کی تبدیلیوں کے ساتھ میرے شعر کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ایک چیف جسٹس گیا تو میرا شعر لندن سے واپس آیا، اور اب ایک نیا چیف جسٹس آ رہا ہے تو اسی وجہ سے لندن جانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے کیا؟ سوال نمبر 4، میرے شعر نے پچھلی 4 دہائیوں میں اگرچہ بہت سیاسی عروج دیکھا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذاتی اور جذباتی الجھنوں کا سامنا بھی کیا۔ کیا میرا شعر غیر اعلانیہ طور پر سیاست سے ریٹائر ہو چکا ہے؟ سوال نمبر 5، اب اگر میرا شعر لمبے عرصے کے لیے لندن میں قیام کرتا ہے اور سیاسی طور پر غیر متحرک رہتا ہے تو کیا واپس آ کر اس دفعہ اسے اپنا علاقہ واپس مل جائے گا؟